Hello. Hello. Good morning. Oh, yan usab ta, no? Karon sa atong boulevard sa Dipolog. Ah, liwas na karon sa adlaw diin gi-install, i-consecrate o gi-install ang atong bag-ong obispo diri sa Dipolog. Si Reverend um, Most Reverend uh, Severo Caermari, no? Kagahapon, no, nagkaatambong ta sa maong ordination, no, pag-consecrate kaniya ingon nga bagong obispo diri sa Dakbayan sa Dipolog. So kagahapon to, pitch sa 30 sa bulan sa Oktubre 2014. Karon liwas na karon. So Oktubre 31 na karon. Oktubre 31, 2014. Niata karon sa Boulevard sa Dipolog aron sa pag jutayng ehersisyo, no, pasingot. Kini ang ubos ninyong igsuon si Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Yan napunta sa atong Boulevard sa Dipolog aron paghimo og pasingot, no, exercise. Mga alas 9 kapin, no, sa buntag na. Di ko sigurado, di man maklarong oras diri sa atong mobile. Basta mo nigikan ko mga alas 8:40 ba to? Di ko sigurado, basta na mga around 8:45 to 9 a.m. Karon, no, Oktubre 31 sa bulan sa Oktubre tuig 2014. Mao na. So, ada karon, no, sa Mount Boulevard sa Dipolog nagahimo og pag walking, no, alang sa atong ehersisyo, no. Kinahanglan magyud ta pud mag-ehersisyo pasingot, no, para sa atong kahimsog, no, sa panglawas. Dili sa mayong dili ta maghimo og exercise singot kay kinahanglan usab nga mugawas, no, ang mga dapat mugawas sa atong lawas, no, para kanunay nga kondisyon, no. Dili kay ko ka explicar niya na o dili man ko doktor pero mo man na ang atong naihibawan. Okay. So, hinaot nga ma-enjoy na puro mo og paminaw nako, no. Ining samtang walking ta, kahimo po tag video clip, no, sa paghulagway sa among Boulevard karon sa Dipolog nining adlaw nining takna, no. Uy, sa unahan na puy ka tulag basketball. By the way, akong ulagway ng himo og basketball exercise gyapon na, no. Atong mga katagi lungsod o katagi lugar nga mga igsuon nga sa akong nahibawan, kasagaran nila mga motor cab drivers na sila. Mga motor cab drivers nga labi na kung wala kaayo mga pasayro, diha na sila, no, magtapok aron pag basketball. O tingali murag magpustaanay po na sila, no. Kita ninyo, kung makita ninyo na sa unahan, maklaro pa ba sa atong mobile camera ang mga motor cabs, no. Muna ilang giparking kay naa sila ron diha sa atong basketball court, no, sa diri sa Dipolog Boulevard. Mga tulo man ni ka basketball court o
og ang usa lang ang gigamit ron nga ilang gidulaan. Oh, hope nga maklaro pa ninyo sa atong mobile camera, no. Kining camera nga atong gigamit ang camera ni, no, sa cellphone. Og nga naklaro sa ninyo. So mao ni karon, no, ang atong tayong pag ulag way. Rod, ala basingot yun. Okay, mo ni ang atong paglagway, no, sa atong Boulevard karon, no. Oktubre 31 sa buntag, no. Alas 9 na siguro ron o sa buntag. So may puning ingunahan no nga samtang mag-walking ko pasingot malingaw ko istorya ninyo. Ini kakita ninyo ani sa atong pag-upload sa YouTube. Murag mahimot gyud po siguro muna ako, no. Dala na po ning kuan ba. Exercise dili lang sa atong tiil, lawas kundi apil na ang atong kini bang gitawag ana kahimanan sa pagsulti, no. Pag palayag, no. So doble exercise din ni, exercise po sa kung wa ko masayop, no, diaphragm ba na, no, kanang naa sa atong tiyan ba na o usang nga parts sa atong lawas sa sulod nga mo'y atong gamiton sa pagsulti. Oh, exercise. Sila pa kinahanglan po day mag-exercise po diyan og kanang mga pag-vocal nga pag-istorya kay aron po nga makuwangan ang isa ni dapat magawas, no? Ikan sa atong baba. So murag sa mani karon. Huh? Okay, so akong baliko, no. Liwas na karon sa adlaw din giordinahan ang among bag-ong obispo diri sa Dipolog nga si Monsignor Severo Cairmari, no. Most Reverend Severo Cairmari. Kagahapon siya gi-consecrate o giordinahan ingon nga obispo o gi-install, no, sa among simbahan diri sa Dipolog, no, kagahapon sa katedral. Og ang nag-install niya sa pagka-obispo sa atong nakitag na sayran, no, sa maong okasyon kagahapon mao gyud ang Papa Nuncio sa Pilipinas. Ang Papa Nuncio sa Pilipinas sa atong nahibaw-an o kung wala ta masayop mao kana ang representante, no, sa presensya sa Santo Papa diri sa atong dapit, Papa Nuncio. O uban na kaniya kagahapon, no, so pag-install sa atong bagong obispo, ang mga obispo po sa ubang mga lugar, no, walang kay kung makasinati o tanan ba to nga mga obispo sa Pilipinas, di ko sigurado kay wa po ko ka duol dito nangutana. Basta sa akong nakita dito na si Archbishop Palma, no, sa Cebu o murag si Archbishop ba to Quevedo o uban pa nga wala na to gyud makiilhi kay wa pud ta naka pakisayod o kagahapon gud pod kining naulahi ta pag-abot nagsugod kagahapon ang ordination mga alas 9 ug naabot ta sa mao man gyud pong oras mo nang daghan ng tao o gani sa atong nahibaw-an nitambong daipod ang atong amigo o kauban sa kausa, no, sa pandalipod sa pagtuo ang CFD Osamis nga si Wendell Talibong, no. Si Wendell Talibong ang atong matawag na natog ligon o veterano nga Catholic apologist o Catholic faith defender nga akong nahibaw-an nga nitambong dahil siya kagahapon base sa gipahibalo o gi-text kanato ni igsuon nato Nicolay Luceño sa atong amigo Podris Dipolog nga mo'y nag-text nato nga nihiabot po dahil si Wendell o Brad Wendell Talibong sa Osamis aron sa pag-cover pod sa maong
ordination. O sa text, base sa akong nabasa nga mauli ra po dayon siya. Inig kahuman. O siguro nga wa na nato pod makita, no? Pag human gyud sa mga ordinasyon kagahapon atong gibataw-bataw, pagtan-aw si Wendell kung naa ba kay aron mahimamat pud nato. Kasugo lang nato nga wa gyud nato siya makita. Wa ta kibalog asa, wa pud ko'y cellphone number niya, mao na nga wa gyud nato makita si Brad Wendell. Kaganina kagabi ba to kaganina nag-message o nag-PM ko kaniya sa Facebook. Pagpahibalo nga mauna nga nga gusto unta natong makita siya no kagahapon pero wa man, so better luck na lang next time, no? Daghan pang mga higayon. Wa mi kay na magkita ni Brad Wendell kay dili magud puta ka tambong sa mga convention sa Catholic Faith Defenders. Mauna nga kagahapon panahon na gyud unta to nga magkahimamat mi personal, no? Sa akong nahibaw-an murag nagkita na mi personal ni Brad Wendell, dugay-dugay na ka ito ag katong kining convention po dagway ito o meeting ba to dire sa CFD's Dipolog, pero dugay na ka ito o nang labay ng daghan pang nahitabong convention sa Catholic Faith Defenders nga wa puta ka tambong sama gatong nahitabo pod sa Dumaguete, sa Davao, sa Cagayan, uban pa wa ta katambong mao na nga wa na gyud ta kahimamat personal, no? Ang makita gyud si Brad Wendell sa Osamis. Sa atong nahibawan si Brad Wendell sa Osamis, usa po siya ka announcer sa radyo sa usa ka radio station dito sa Katoliko to sa Osamis, ang DXDD. Og manggiitan nga Catholic Faith Defender si Brad Wendell og daghan na siyang naatubang nga debate nga giubanan sa mga igsoon natong dili mga Katoliko sama sa mga igsoon natong Muslim, Adventist, Iglesia ni Cristo, ug uban pa nga mahimamat nato sila pinagi sa kinigsoon nga lantugi. Whether mainiton man o mabugnaon, mao na. So, mao lang na siguro ang atong kining paghatag og jutay ba ni o hataas nga informasyon on samtang exercise walking diri sa among dakbayan sa Dipolog o sa Dipolog Boulevard. Hinaot nga nakahatag ko kaninyo og kahimuot karong buntaga sa adlaw nga mura Biyernes, no? Adlaw nga Biyernes, pizza 31 sa bulan sa Oktubre tuig 2014. Okay, sa kana lang sa ang atong pagkulagway karon diri sa Boulevard sa Dipolog sa atong paghimo exercise sa walking. Uy, makita ninyo tong sa unahan na murag paambot ba to? Usakyan nga di ka na klaro siguro kay ang camera ra sa itong cellphone ang itong gigamit mobile nga low quality o low tawag ani low format lang niya itong video ani, pero may na, no? At least maklaro ninyo ang tingog og makapahimod kaninyo nga mga nagtan-aw og naminaw karon. Okay, kana lang, daghang salamat og hangtod sa sunod na pod higayon. God bless us all. To God be all the glory. Tutut.